হাই, গুড মর্নিং বন্ধুরা। আজকে হচ্ছে 9 ফেব্রুয়ারি। তো আমরা বেরিয়ে পড়েছি আজকে একটু আশপাশটা ঘুরে দেখবো বলে। তো অ্যাট ফার্স্ট আমরা এখন যাচ্ছি বিশালাক্ষ্মী টেম্পলেতে, তারপর সেখান থেকে যাব মা অন্নপূর্ণা মন্দির, তারপর দেখা যাক কোথায় যায়। তো চলো, এখন শর্টকাট রাস্তা দেখাচ্ছে, 8 মিনিট পথ আছে। বন্ধুরা, গতকাল রাত্রিবেলায় তো আপনাদেরকে বলেছি যে আমরা দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে এসে স্টে করেছি। তো অ্যাকচুয়ালি ওই দিকের লোকেশনটা আমরা স্টে করছি, আর এই পাশের লোকেশনটা দিয়ে আমরা হেঁটে যাচ্ছি। এটাও একটা ঘাট রয়েছে, এখান দিয়ে হেঁটে পাশ দিয়ে চলে যাব আমরা বিশালাক্ষ্মী টেম্পলেতে। এটা হচ্ছে মানমহল ঘাট। তো বন্ধুরা, আপনারা এরকম ঘাট বরাবর সোজা হেঁটে গেলে পরে একের পর এক ঘাট পেরিয়ে আপনারা চলে যেতে পারবেন বিশালাক্ষ্মী মন্দির, মাতা অন্নপূর্ণা মন্দির, আর আমাদের কাশী বিশ্বনাথ করিডোরের গেট পেয়ে যাবেন। ভারভি ঘাট। বন্ধুরা, আপনারা যারা যারা ভাবছেন যে ঘাটের দিক থেকে আপনারা বিশালাক্ষ্মী মন্দির আসবেন, তাদেরকে অবশ্যই মির ঘাটের সামনে এসে উপস্থিত হতে হবে। আর ঠিক এইরকমই একটা সিঁড়ি দেখতে পেয়ে যাবেন মিনি ঘাটের সামনে, যেটা দিয়ে সোজা আপনারা উঠে গেলে পরে আরও কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে আপনারা পেয়ে যাবেন বিশালাক্ষ্মী মন্দির। বন্ধুরা, সিঁড়ি দিয়ে উঠেই আপনারা এই বোর্ডটা দেখতে পেয়ে যাবেন। সামনে আরও খানিক দূর, যেমন বলেছিলাম, এগিয়ে যেতে হবে। এরকম সিঁড়ির ধাপগুলো পেরিয়ে এগিয়ে গেলে পরে আপনারা মন্দির পেয়ে যাবেন। তো এখন আমরা এসেছি, এটা আদি অন্নপূর্ণা মন্দির, এর ঠিক রাইট সাইডেই রয়েছে বিশালাক্ষ্মী মন্দির। जो है दिन सब अच्छा नहीं होगा, खराब होगा। फिर भी ये कितने साल हो गए? ये बिटिया भागीरथी के पहले का मंदिर है। अच्छा। इस समय काशी में कोई राजा दिवोदास की राज्य ये है, हाँ। सभी देवता को हटा दिए। अच्छा सभी देवता चलेगा, शक्ति यहाँ बैठी है। अच्छा क्यों? शक्ति की पूजा राजा दिवोदास जी करते हैं, शक्ति द्वारा सबको होता है। अच्छा। उनका दर्शन हो गया, समझ के बहुत तरक्की है, काशी यात्रा पूरा। अब जैसे भोलेनाथ की इच्छा। हाँ, बिना 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 माँ की इच्छा से आप यहाँ नहीं आ सकते। एकदम एकदम। क्योंकि ये मंदिर बहुत जल्दी बढ़ जा रहा है ना, हाँ। आने का इधर उधर का हुए नहीं है, और इनका प्रचार नहीं होता है। इनका प्रचार कर लेना तो पूरा विश्व में हाहाकार होता है। जैसे आपको कलकत्ता में काली, जो मेन काली है, काली वो गुप्त हो गई। हाँ। और दूसरी तरफ को ओपन कर दिया, तो हर जमीन का गुंडा राज। हाँ, वो तो अच्छा है। আমাদের এখন আদি অন্নপূর্ণা দর্শন করা হয়ে গেছে। এখন আমরা এবারে বিশালাক্ষ্মী মন্দিরের দিকে এগোচ্ছি। হ্যাঁ, ওই তো বিশালাক্ষ্মী দেবী মন্দির।
বিশালাক্ষ্মী মন্দির আমাদের দর্শন করা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আমরা আবার চলে যাচ্ছি অন্নপূর্ণা মন্দির মঠেতে। তো বন্ধুরা এখন এই বিশালাক্ষ্মী মন্দির থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার সোজা বেরিয়ে সোজা ডান দিকে যে রাস্তাটা সেটা আপনাদেরকে নিতে হবে। প্রথমে রাইট, তারপরে লেফট গলিতে আপনারা পেয়ে যাবেন অন্নপূর্ণা মঠ। ওখান দিয়ে সোজা এসে রাইটে একটা গলির ভেতরে আমরা ঢুকলাম। এখান থেকে দেখি বন্ধুরা, বিশালাক্ষ্মী মন্দির থেকে মাত্র 3 মিনিট হাঁটা পথে আপনারা পৌঁছে যাবেন মাতা অন্নপূর্ণা মন্দিরেতে। উমা গঙ্গা গেস্ট হাউস, এখানে সবার আগে আমাদের আসার কথা ছিল, ঠিক আছে, তো আমরা এটা আসিনি। হ্যাঁ, প্রাইসটা একটুখানি বেশি, বাট রুম ভালো। উমা গঙ্গা গেস্ট হাউস, এই হলো উমা গঙ্গার লোকেশন। উমা গঙ্গা গেস্ট হাউস এটাও স্টে করার জায়গা, এটাও স্টে করার জায়গা মনে হচ্ছে অন্নপূর্ণা মন্দির। আমাদের এখানে অন্নপূর্ণা মন্দির, বিশালাক্ষী মন্দির এবং সাক্ষী বিনায়ক যে টেম্পল, সেটাও আমাদের সব দেখা কমপ্লিট হয়ে গেল এবং অন্নপূর্ণা ভোজনালয়তে ভোজনও সারা হয়ে গেছে। এবার আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি আমাদের নেক্সট স্পট সর্ববেদা মেডিটেশন হল, সেটা অনেকটাই দূরে। এখন সেখানে আমরা যাই, তারপর বাকি কথা সেখানে হবে। বন্ধুরা, এখন আমরা এখান থেকে ডিসাইড করলাম আমরা গির্জাঘর থেকে একটুখানি ফেলে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, তো গির্জাঘর থেকে একটুখানি লেফটে আমরা চলে এসেছি। এইখানে পুরো অটো রয়েছে, এখান থেকে ফিট হয়েছে। আমরা এখন যাব সারনাথ আর সরদেব মহামন্দির ধাম। তো আমরা দরাদার করে 800 টাকা সেটা রাজি করিয়েছি। এখন দেখা যাক কখন গিয়ে পৌঁছাই। রাস্তা অনেকটা, এখান থেকে সরভেদ মন্দিরটার ডিস্টেন্স হচ্ছে 22 কিলোমিটার, আর তার থেকে আরেকটু বেশি ডিস্টেন্স রয়েছে আপনার সারনাথ। তো এটা আমরা এখন দেখি কখন গিয়ে পৌঁছাই। इसके अंदर में मेन टेम्पल है, बोधित्री है, 3 फीट बुद्धा है, अशोक स्तंभ है, और ये बगल में आपका जो बाथरूम गई थी वो दलाई लामा आर्ट गैलरी है। और बाद यहाँ से 200 मीटर आगे जाइए तो स्तूपा है, हाँ जो खंडी स्तूप, हाँ, उसमें कोई दरवाज़ा गेट नहीं है। जैसे आप बाहर से भी देख सकते हो, उसका टिकट लेकर आप लोग परिक्रमा भी कर सकते हैं। उसमें कोई दरवाज़ा गेट नहीं है। हाँ, इसके अंदर में आपको 35 मिनट 40 मिनट लगेगा। इसका कोई अलग टिकट होता नहीं, है इसका क्या? कोई टिकट उकट नहीं है। अच्छा, हाँ, इसके अंदर में सारी चीज़ों को बताकर घुमाकर लास्ट में दलाई लामा आर्ट गैलरी। कैसे घुमाएंगे? ऐसे वाकई पैदल है। चलते? ये वाकई सब लोग जा रहे हैं। सिद्धि लाभ हुआ था। और तीसरी स्थानीय सारंगनाथ है, जो यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने पहली प्रवचन और पहला उपदेश यहाँ दिए थे, जो बुद्धिज्म यहाँ से उनकी पहली शुरुआत हुआ था। और चौथा प्लेस है कुशीनगर गोरखपुर, जो 80 साल की अवस्था में महात्मा बुद्ध जी का महानिर्माण हुआ था गोरखपुर में। और बचपन का नाम उनका सिद्धार्थ था। तो उनकी 2 माता जी थी। पहली माँ का नाम महामाया देवी थी। तो गौतम बुद्ध को जन्म देने के बाद केवल 7 दिन तक वो जीवित थी।
तो 7 दिन के बाद उनका डेथ हुआ, तो उनकी मौसी ने पोषण पालन कर कर गौतम बुद्ध को बड़ा की थी, इसलिए नाम रख गया। तो गौतमी उन्हीं के नाम से गौतम नाम रखा गया। तो उनके पिताजी का नाम सिद्धोधन था, बुद्ध का नेम सिद्धार्थ था। तो उनकी 2 माँ थी। पहली माँ का नाम महामाया देवी, जो गौतम बुद्ध को जन्म देने के बाद केवल 7 दिन तो वो जीवित थी। तो उनकी मौसी ने पोषण पालन कर कर गौतम बुद्ध को बड़ा की थी, इसीलिए नाम रख गया। तो गौतमी उन्हीं के नाम से गौतम नाम रखा गया। उनके पिताजी का नाम सिद्धोधन था, बुद्ध का सन नेम राहुल, पत्नी का नाम यशोधरा था। तो सारनाथ दिस इज़ वेरी होली प्लेस एंड 2300 ओल्ड दिस BC। और ये सामने जो पेड़ को लगाए हुए देख रही हैं, इसको हिंदू में बोलते हैं पीपल ट्री और बुद्धिज्म में बोलते हैं बोधि वृक्ष। ये तीसरी शाखा है। पहली बोधि वृक्ष है बुद्धगया बिहार में, और दूसरी ब्रांच है आपका श्रीलंका में। तो जो अशोक की लड़की थी संघमित्रा और महेंद्रा, बौद्ध धर्म प्रचार के लिए कलम करके श्रीलंका ले गई थी। तो श्रीलंका से बौद्ध धर्म प्रचार करने के बाद वहाँ का तीसरी ब्रांच का वो डाली की कलम करके यहाँ पर ये 3rd ब्रांच लगाई गई है। ये 1931 में लगा हुआ है। और यहाँ पर ये 3 मूर्ति जो बनाई हुई देख रही है, महात्मा बुद्ध जी का प्रतिमा है, अलग अलग मुद्रा में है। तो पीछे की ज्ञान मुद्रा है, बीच वाले अभय मुद्रा में है, और ये दोनों साइड में जो है सारनाथ का उपदेश पोजीशन में। तो ये रियल गोल्ड का नहीं, सैंड स्टोन का है, गोल्ड पेंटिंग किए गए। ये बुद्धिज्म का भगवान की ऊपर जो देखिए 4 धाम है। फर्स्ट है लुम्बिनी का बर्थ प्लेस, सेकेंड है बुद्धगया बिहार की, तीसरी है सारंगनाथ की है, और स्वयं मुद्रा जो है ये कुशीनगर गोरखपुर का है, जहाँ पर उनका महानिर्माण हुआ है। और ये सारनाथ का मेन टेम्पल है, और इस टेम्पल का नाम है गोरखपुर का देहांत पोजीशन है, जो वहाँ पर एक ही चौथा में का देता है। और ये सारनाथ का मेन टेम्पल है, और इस टेम्पल का नाम है मंदिर का पार्ट की फोटो लेना यहाँ पे है। ये तंदूर का पेड़। हिंदू ने धन कुबेर। तो पहले इनकी पूजा पाठ जापान की चाइना लोग करते थे। पहले बुद्धिज्म को कोई जानता नहीं था, बुद्धिज्म बाद में आया। तो जिस रफ्तार को बुद्धिज्म को फॉलो हुआ, उस रफ्तार को बुद्धि जी को मानेंगे, तो हिंदू लोग घर में रखते हैं। हाँ, मेरे घर में भी है। ये सिंदूर का फल कोई तोड़ता नहीं है? नहीं, ये सब केवल देखने के लिए लगा हुआ है, सब कैमरा के अंदर में आपको दिखेगा। तो हम लोग बता देते हैं। ये तो 4 पेड़ लगा है, 2 इधर है, हाँ। 2 इधर। और ये ब्लैक मार्बल में काट के बनाई गई, सिंगल स्टोन में है। अच्छा। ये ध्यान पोजीशन में है, और भूमि में धरती माँ को प्रणाम करते हैं। ये कितने फीट का है? ये 80 फीट 9 इंच की है। 80 फीट 9 इंच। बहुत ही खूबसूरत, অসাধারণ কিন্তু মূর্তিটা। शांति जगह है। ये सैंड स्टोन का है, बलुआ पत्थर। गर्मी में गर्म करती है, ठंडी को ठंडा रहता है। इसको बोलते हैं सैंड, हिंदी में बोलते हैं बलुआ पत्थर। और ये उनकी बलुआ पत्थर जो मतलब रेती जिसको हाँ, बोलते हैं। ये उनकी माँ है। और इधर से देखेंगे तो आपको केवल 5 इनके एक पैर आगे है, पैर पीछे, और इनकी सर अलग है, सीना अलग है, इधर साइड में पेटारी अलग है, दोनों हाथ पर अलग पार्ट में है। तो ये बनकर तैयार हो गई थी। 2 महीना 3 महीना पहले बारिश हुआ था, तो उनके सर के ऊपर वो बिजली मार दिया था। अच्छा। तो पूरे बम्बू लगा हुआ था, सब रिपेयरिंग का 2-3 महीना से काम चल रही थी। तो 2 दिन हुआ, थाईलैंड की महारानी जो आई थी, इसको दोबारा ओपन किया गया। अब ये पॉलिश कर रहे हैं, इसको पॉलिश के बाद इसको पूरा गोल्ड कर देंगे। पूरा गोल्ड हो जाएगा। ये गोल्ड हो जाएगा। और वो लिखा हुआ सामने 80 फीट 9 इंच 2011 में बना हुआ है।
ये अशोक का चक्र ये और एक है अशोक का स्तंभ और एम्बलम 4 दिशा को दर्शाते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। और इसके अंदर में 24 क्रिया है, जैसे घड़ी की टाइम होती है 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात। और 24 के मत होती जो अशोक सम्राट थे वो 24 रात को स्टेप किए थे। ये चक्र है और एक है और एम्बलम को 4 दिशा को दर्शाते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। यहाँ से फोटो लेंगे तो भालू सभी आएगा, वो भी आएंगे, ये भी आएंगे। বন্ধুরা, বানারস থেকে আমরা প্রায় 12 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে এখন এসে পৌঁছে গেছিলাম সারনাথ। সারনাথ দর্শন সেরে ঠিক মাত্র 2 মিনিট হাঁটা পথে একটু পিছিয়ে আসলেই আমরা দেখতে পেয়ে যাব এই ধামেক স্তূপ। এই ধামেক স্তূপে আপনাদেরকে প্রবেশ করতে হলে পরে পাশেই টিকিট কাউন্টার আছে, যেখান থেকে মাত্র 25 টাকার মূল্যেতে আপনারা টিকিট কেটে এর ভেতরে প্রবেশ করতে পারবেন। 43.6 মিটার উঁচু এবং 28 মিটার প্রশস্ত নলাকার এই বিশাল স্মৃতিস্তম্ভ, যা সেই পবিত্র স্থানকে চিহ্নিত করে যেখানে ভগবান গৌতম বুদ্ধ তার 5 শিষ্যকে প্রথম ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন, এবং এটি 500 খ্রিস্টাব্দে সম্রাট অশোকের নির্দেশিত একটি মূল কাঠামো প্রতিস্থাপনের জন্যই নির্মিত হয়েছিল। হ্যাঁ বন্ধুরা, তো আমাদের ফাইনালি সারনাথ ভিজিট করা কমপ্লিট হয়ে গেছে। ফার্স্টে আগে এটা পড়েছে সারনাথ, তো সারনাথের স্তূপ আর যে সারনাথ যে টেম্পল যেটা রয়েছে সেটা আমরা ভিজিট করে নিয়েছি। এবারে এখন চলে যাচ্ছি সর্বেদ মহামন্দির। এটা অ্যাকচুয়ালি হয়েছে মেডিটেশন হল আছে, কিন্তু খুব সুন্দর জায়গাটা, তো আমরা সেখানেই যাচ্ছি। তো চলো দেখা যাক এবারে। তো বন্ধুরা, ফাইনালি এখন আমরা সর্বেদ মহামন্দিরে চলে এসেছি। এটা তো আগেই বলেছি, এটা একটা মেডিটেশন হল, বলা হয় 5 তলার সমান এই হলটা পুরো রয়েছে। তো চলুন একবার ভেতরে গিয়ে দেখে আসি। এরকম সত্যি কথা বলতে এটা সন্ধেবেলা হলে পরে অনেক বেশি সুন্দর লাগবে, কারণ লাইটিংয়ের কাজটা তো অনেক বেশি সুন্দর। তবে হ্যাঁ, দিনের আলোর একরকম সৌন্দর্য রয়েছে আর রাতের একটা অন্যরকম সৌন্দর্য। বন্ধুরা, আপনাদের মধ্যে যারা যারা এখনো অবধি বেনারস এসেছেন অথচ এই স্পটটাকে এখনো অবধি ভিজিট করেননি, তাদেরকে বলবো অবশ্যই এসে আপনারা এই স্পটটা একবার ভিজিট করে যাবেন। কথা দিচ্ছি আপনাদের খুব ভালো লাগবে। আসুন বন্ধুরা, এবার আপনাদেরকে একটু ভেতর দিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিই। বন্ধুরা, আমাদের ভেতরে দর্শন করা কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো ওখানে একটু মেডিটেশনের একটা কোর্স মতন ছিল 15 মিনিটসে, আমরা সেটা কমপ্লিট করেছি। তো এখন একটুখানি সন্ধ্যের দিকটা চলে এসছে, তো আপনারা একটুখানি দেখুন। লাইটিং পড়াতে সত্যি অসম্ভব সুন্দর লাগছে। কিন্তু তা আপনাদেরকে সবাইকে বলবো আপনারা একটুখানি ভিজিট করুন। তো বন্ধুরা, এখানে এবার আমরা এখান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। তো সত্যিই খুব সুন্দর মন্দিরটা, একবার দেখে নিন। আপনারা অবশ্যই অবশ্যই এসে ভিজিট করুন, ভালো লাগবে আপনাদেরও। যাই হোক, এখন আমরা আমাদের যে রিজার্ভ করেছিলাম যে টোটোটা, সেটাতে এখন উঠে যাব। জানি না এখনও আবার নতুন কোনো টেম্পল ভিজিট করব কি না, তো দেখা যাক। যদি হয় তো অবশ্যই সেটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব।
তো বন্ধুরা এখন সন্ধেবেলা এখন 7:30 বাজে, এই সবে আমরা আমাদের রুমে ফিরেছি। তো ওখান থেকে ফিরে আর কোথাও ঘুরতে যাওয়ার হয়নি। এখন এবার একটুখানি বিশ্রাম নেবো। তো এই ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। আর একটা নতুন ভিডিও হবে, সেই পার্টে নতুন কিছু জিনিস তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো সবাই ভালো থেকো আর সুস্থ থেকো। দেখা হবে আবার একটা নতুন ভিডিওতে।